Hello, sziasztok, Johnny vagyok, ez itt a Holyc csatorna, és folytassuk az Assassin's Creed 3-at. És most, hogy így nézem, hogy Connor, eszembe jutott, hogy talán az előző videóban mondtam, hogy anyád, csak levettem a töltőről a PS joystickot. Szóval mondtam, hogy a név talán nem volt a legszerencsésebb választás, és arra eszembe jutott, hogy az én generációmnak a Connorról a Connor McLeod jut eszébe. Hegylakó, ugye. Aztán van egy nálam fiatalabb generáció, akinek talán Sinead O'Connor jut eszébe erről a névről, és a mai generációnak szerintem a Conor McGregor jut eszébe. Tehát pont, hogy minden generációnak jut egy Connorja, akinél a mi Connorunk nem tud fölnőni, tehát nem lett belőle akkora nagy popkulturális személyiség. Inkább kellett volna neki valami normál név. Na mindegy, ez csak az én meglátásom. Na, folytassuk akkor a... What? Eddig is tél volt? Nem volt eddig tél. Na jó van, hát akkor ugrottunk az időbe. Good morning. Tök jó, jöjjünk ide, hogy aztán az animációba jöjjünk ide. Vagy az átvezetőbe. I've decided to do something about the house, and you're going to help me. Get it? Ezek a lovak is kantár nélkül fognak menni? Mi a fasz? Hát gondolom mission betöltés. Milyen jó kis kőbaltánk van, amúgy kőtomahawkunk. Boston. Hát még 6 évünk van a szabadságharc kitöréséig. Sorry. Come on. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. For a few, my boy. For a few. A hölgyet már kizsebeltem, ha minden igaz. Hoppá. Nem kellett volna. Bocsánat. A bubi az oka. This place is incredible. The people, the sounds and smells. I could walk these streets for days and know not even half its wonders. I thought the same as you upon a time. These days, I much prefer the quiet of the countryside. But there is so much life here. So many opportunities. Dirigálnak. For a few, my boy. For a few. Már jellemzi a játékot, hogy azért rohadtul nem érdekel, hogy mit mondanak benne. Inkább a környezetet figyelem. There's a store close to here. You're to buy the items on this list. Tell them where the carriage is, and they'll see that it's loaded. Understood? Yes. Good. You're also going to need a new name. Első Assassin feladatunk. Menjünk a boltba. Le. Tehér. Better to be thought a Spaniard than a native. And both are better still than I. That is not true. What's true and what is?
aren't always the same. What would you call me then? Kana. Yes, that will be your name. Eddig is ez volt. All right then, off you go. Legalábbis ezt írta ki a játék, aztán már ezt nem is értem. Írja a játék, aztán 3 órával később elneveznek minket. Miért nem az indián nevünket írta ki eddig a játék? Jó, ha már itt vagyunk. Ezt gondolom, ez a sasmadár, ez ilyen szinkronizációs pont. De miért van mindjárt 2 egymás mellett amúgy? Gyors utazni később jó lesz ide, úgyhogy be is újítjuk. Na, Connor, azaz, köszönöm. És a másik. Ez miért van ilyen közel a 2 egymáshoz? Hol a szekér? Szarunk a másikra, ez már megvan, gyors utazni tudunk ide. Ó, már nem tetszenek az adók, amiket azt hiszem György király folyton emel. De éreztem valami rasszista felhangot. Az indián bemegy a boltba. Ezt úgy bírom, hogy... Some of these things I have, some I don't. Lumber's hard to come by since my supplier up and vanished. I have the tools and pitch, though. Nails, too. So, where do you want this delivered? Our wagon is near the State House. Alig van a képére írva, hogy ki akarnak minket zsebelni. I should return to Achilles. Who stands in Parliament for Boston? For New York? For Virginia? No one. Everyone, come with us. We've had enough. Ragtag and riffraff, come with Itt me. a izé retorzió az adók elleni felszólalás ellen. What happened? That's what we're going to find out. Follow me. With me to King Street. We'll show them. Down to the customs house for a spree. Come along. Hogy birkózik a brittel, ahelyett, hogy a brit simán nagyon lőni. Király ellen lázad. Tatta. Ott már falnak szorították a britet. Lent meg pont fordítva van, a britek szorítgatják falhoz az embert. I say again, disperse! Congregating in this manner is forbidden! We're not going anywhere, Bug. Oi! Why did you go back to England? No good can come of this chaos! Return to your homes, and all will be forgiven! Never! Not until you've answered for your crimes! You're right, cowards! You don't scare us. Pointing guns at unarmed! We ain't afraid! There. Is that my father? Yes, which means trouble is sure to follow. I need you to tail his accomplice. This crowd is a powder keg. We can't allow him to light the fuse. But nothing. Do as I say and go. Come on, you gosh-gutted coward! It doesn't shoot at me! Hey, Lobster! Go ahead! Fire your little gun! You bet that rum-soaked, bacon-faced lout! I'd as soon fight you this one!
You there! What's all the fuss about? Fire at the townhouse. Eltartott egy ideig az a kis közjáték? Hova megyen ez? Bele akar lövetni a tömegbe a héten? Your plot is ended. Not quite. Damn you! Fire! Hát futi van. I need to find Achilles. Hé! Anyát picsája. Jó, ez már szimpatikus. Na itt. Adsz a kurva anyádat! Kapd el! Hát ez szarügy. Használ. Üssed. Na. Volt egy kis zavar itt az irányításban. Elkezdünk Connorral pénzt gyűjteni. Kezdőtőke 14. You there, careful now. I'm here to help. Who are you? Well, just a messenger. Mr. Adams wants a word. What? Why? Well, you'll need to ask him that yourself. He'll meet you tonight near Faneuil Hall. I suggest laying low till then. Szuper. Ide jött egy ember. Hogy valaki beszélni akar velünk. Ezt az émen megöltünk egy ibritet. Jó. Jó lenne, ha nézed beállna végre, azaz. Szóval, ennyi átadtad és kész. Jó van. Köszönöm uraim a 106 fontot. Tessenek békében megdögleni. Over here. What?
Over here. Te küldted az embert? Samuel Davis. Aha, Adams. You're Achilles' boy. Connor, was it? I saw what happened at the townhouse. A fine mess that. Who are you? Samuel Adams, at your service. Achilles asked me to get you out of Boston. Explain. The whole city's looking for you. Oh yay, oh yay! A criminal stalks the streets. Azt a kurva anyád, most már rajz is van róla. Kapásból van egy rajz, kapásból ki van nyomtatva, és kapásból szét van baszva. London a... Mi a fasz? What am I supposed to do? Jézusom, az... Én nem emlékeztem rá gyerekkoromból, hogy ez ennyire fasság. Return to me once you remove the others. Jézus. Take down those posters and then we'll talk. Ja, akkor szedjük le a plakátokat. Hello. Anyád, te ilyen instant izé vagy? Bele vagyok a szarabban. Miért nem volt reagálási idő, mint ennél se? Jó, egy off. Szevasz. Te nálad több pénz van, mint a többi gecinél? Nem. Hát, na jó. Akkor azt buktuk, egy a folyóba. Te hogy? Háttal álltatok? Az igen. Remélem azért megy ilyen lassan, mert kőbaltával csináljuk. Remélem, hogy lesz egy jobb baltánk vagy fejszénk, akkor ezzel már könnyebben fog menni. Ez így kicsit hosszúkás megölni őket. Bocsi, fiatal vagyok és kell a pénz. Jó, ha még arra mennek a blitek, addig itt gyorsan letépjük ezt a szart innen. Hello? Nem láttál semmit? Ah, Connor. There you are. I'd like you to meet Cyrus. Is he the killer? Tease. Cyrus is on our side, or rather, for the right price he will be. Ja, én azt hittem, hogy ez is plakát lesz amúgy. Watch and learn. Oh yay, oh yay! Word has reached us that the man responsible for today's shooting may have been in disguise. A wig and makeup tin were found near the scene of the crime. Witnesses describe a middle-aged gentleman of pale complexion fleeing towards the wharves, rifle in arm. Thank you kindly, Cyrus. Pleasure. Come on, then. There's still one last bit of work to do. Where are we going? To the printer. Where do you think all those posters came from? They're made by a machine. We need to shut it down. Ja, hogy te nem az vagy? Ja? Melyik vagy te, ja? Elkezdtem követni a fekete bőrű úriembert. Na megyünk, vagy mi a fasz van? Samuel? Samuel, indulj már el, vagy valami. Ja. Ó, rohagy meg.
Na jó van, akkor folytassuk. Merre? Arra. Gyere, menjünk. Bazd meg. They've set up a checkpoint. Come on. This way. I can go by rooftop and meet you there. No. Better you learn about the tunnels now. Tunnels? The Masons have a whole network of them under the city. They're quite useful when... Jaj, geci! A csatorná... Fú, de utáltam a csatornákat. Igen. Azért még csak oda megyünk, ugye? Ja. Mi a probléma? Na. You've no right to treat him that way. Bazd meg, gyere már a kurva anyádat! Nem hiszem el. Ki a faszom vagy te? Mi a faszom ez itt? Egyszerű, agyonlőtték az emberei. Jó van, gyertek ide! Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Üssed már, vagy valami, bazd meg! I'll see to it the whole city knows of your crimes. Leave him be. He's just a child. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of Mi a your faszom crimes. folyik itt? He's done no wrong. Let him alone. He's done no wrong. Let him alone. Leave him be. He's just a child. Hadd öljen már meg a kurva anyádat! Miért kell halálra kardozni? Bazd meg. Egyszer fejbe kurlak egy ilyen kőbe baltával, hidd már el, hogy megdög lesz. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. He's done no wrong. Let him alone. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Fasz bajotok van már. Unhand that boy or I'll see to it the whole city knows of your crimes. Na mehetünk, vagy valami? Gyere már! Kik voltak ezek a sötét ruhások?
Gyere már, baszod! A kurva szádat. Az igen. Na nyissuk, vagy megyünk, vagy valamit csináljunk már, bazd meg, mert ez így geci idegesítő. Gyerekek, 10 perccel játszok és fölbaszott. 10 perccel játszok újra és fölbaszott. Hold on. El is felejtettem azok, hogy van benne ilyen csatornás rész. Fú, ezt de utáltam. Visszajött azonnal az utálat szintje. Use your lantern to light the lamps, Connor. They'll help us Szerinted mi a fasz csinálók, baszod? I wonder why they built these tunnels. Kurva szádat. Az mi? Igen. Jó. Excellent. Volna. Let us move on. Much as it pains me to say it, we must follow the rats, as they often move in the direction of an exit. Well, well. You were right. I apologize for ever doubting. No wonder Achilles has taken such an interest in you. Arse. I don't suppose lockpicking is part of your repertoire? Ki rohangál fönt amúgy? Na. Menjél már bele! Well done. The printer isn't far. Let us reconvene there. Köszönöm, hogy végre vége ennek a résznek. Egy gorilla úgy áll, esküszöm, de én majom. Nem, haladjunk. Micsoda? You ask a great deal of me, Sam. I know, but I wouldn't be here if it wasn't important, if it wasn't vital. Fine. Nem Just this mennél once. vásároltunk? In the future, such things will come at a price. Resetting the type is neither quick nor easy. To say nothing of the cost should I be discovered. I shall not forget this kindness. Nor I. His work will see your last little bit of notoriety erased. Come, I'll show you how to leave now that order's been restored. So, now you've had a chance to see how it all works. Untoward actions will upset the citizens and inevitably lead to the guards being called. Depending on the severity of your transgression, they may simply search a bit before giving up and return. Menjél már! But should you offend them severely or repeatedly, they'll become much more aggressive in their pursuit. I've shown you 3 ways to turn the tide. Remove wanted posters, bribe town criers, or visit a printer to create your own propaganda.
This feels wrong. Why not just speak to someone and explain my innocence? You can't be serious. We counter one lie with another. Words on paper instantly taken as truth. And all of it without question. They loose this beast. Or have you forgotten? I merely helped you tame and turn it round. There must be another way. Something more honest. Well, when you find it, do let me know. But until then, we sculpt with the clay. Hagyd abba az ivást. My apologies. I do not mean to sound ungrateful. Quite all right. I was much the same at your age. Most franciák által... And if I do not? If I refuse? Boston francia területén vagyunk? Vagy mi ez a kék, ez valami milícia? Speak with the harbor master and Tu franciák voltak a kékek, nem? Thank you for everything, Sam. I promise one day to repay the favor. Oh, I'm counting on it. Like this. Lesz ez a hálám, hajlandó vagyok kezet fogni veled. Mocskos fehér geci. Mi, Indián nem lehet rasszista? Oké, szuper. Mutasd merre menjek, bazd meg! De lassú ez a játék, geci. Miért kell kétszer rányomni? Kőbaltával gyerek, kőbaltával. Azzal gyakjuk a britet. Az igen. Jó, mert láttam itt egy kupát. Valahol. Megnézzük, hogy az mi a tököm. Aha. 4 van így a Davenport anyatérképen, azt már. A múltkor kis sikerült. Kurva száda. Farkas geci. Na mi a fasz kell egyáltalán keresni? Mit? Kocká, ládákat, nagyszerű. Trinket. Remek. Na, hogy kiírt, hogy mi jár érte, bazd meg, ha összeszedem. Ott az Aquila. Hát elég szar állapotban van amúgy. Hát nem így terveztem, de jó az is. 3 gombos művelet. Na? Danke. Persze gondolom nem lehet fölmászni, miért is lehetne? Remek, kurva jó. Ott a hód. Gyere ide, hód, a kurva anyádat. Az igen? Az becsúszás. Köszönjük. Ilyen féldögöket hagyunk mindenhol magunk után. A hód az nem olyan téli álmotalvós fajta amúgy. Megépíti a kis hódvárát, azt átalussza a telet? Oda benn. Én tudom rosszul. Menj el már, Connor, baszod.
Ne nyugodjál meg, kis keci. Miért kellett ide jönni? Nagyszerű, igen, miért kellett? Nem ide kell, nem ide kell. Csak már fény lett. Nem is ide kell jönni, nagyszerű. Mi nem írja meg, hogy keresd meg Achilleus az emeleten, vagy valami, bazd meg. Nincs az emeleten. Welcome back. You left me in Boston. The training we've done here is all well and good, but experience is a better teacher by far. What of my father? Into the wind, I'm afraid. We have to find him. And we will, after the house has been repaired. But he's out there plotting who knows what. And what would you do when you found him? If you found him? You're a boy with a few months of training. He's a man full grown who spent decades honing his skills. If you're going to stand a chance against the Templars, you're going to need these. Go on before I change my mind. Én öreg szar. Nagyon jól néz ki. Mi az, maci? Joffrey. You, sir, please, help! He's going to die! Ki? Who? There's no time! Please, come! Kontroller, akarom a szemületeket. Down there! He's just passed under the bridge! Help me! Please! Mi a fasz, valami vászik? Hát ez szarul jött. Bocsi, Harry. Gyagd már meg! Faszom mászik rajtam, geci! Nem most már! Lejött valami kibaszott bogár, vagy mi? Ez a küldetés része, hogy pont itt van a két farkas? Jobb fasz. Pont ide... Ja, része. Usszál, geci, vagy valami? Igen, nehogy átugorjál, bazd meg. Menjél már, bazd meg, Connor, a kurva anyádat. Az igen.
Én miért nem tudok olyan gyorsan? Az igen! Engem miért nem sodor a víz ilyen gyorsan? Hát ez geci. Jézusom. Hova tűnt a cölöp? Hova tűnt a cölöp? What this knobend is trying to say is he's forever in your debt, sir. Who you calling? A knobend? You, because you are one. What were you doing on those logs? One of the dangers of lumbering. We've got the camp set up a few rods off of here as we're cutting timber. We're hoping to open a mill in the area. There's a good place not far from the manor on the hill where I'm staying. I like you already. We'll have a look. Senki nem fázik, tél van, geci. Nem is érdekel, mi volt. Oké, haladjunk, bazd meg. Hú, gyerekek, nagyon kezd a játék átmenni izé fasságba. The manor needs a lot of work. That and other things. Meet me at the small shack by the shoreline when you have time. There's something else you need to see. What is it? I was An just asset. we have to load these all up. Take them to Big Dave, and then we have to unload. After all that, it'll be long. Jó, nagyszerű. Haladgassunk már, vagy valami? És akkor zikonok miért vannak ott, ha nem tudok bemenni? Jó, oké, hagyjuk a faszba, nem érdekel. Tiplézzünk vissza. Igen, pattanj le a fáról, igen, kis geci. Erre meg másszál föl, igen. Hát még ma. Aha. Bajos lett volna átugrani ide, mi? Kezdi ez is. Nem fázunk ebben a játékban, mindenki télálló. Nem is értem, mi a fasznak van benne tél egyáltalán, csak akadályozza a mozgást. Menjél már, kisgeci. Mostantól kisgecinek fogom hívni, annyira utálom ezt a karaktert. Menjél el már! És hova a faszba megyek amúgy? Zseniális, menjél vissza. Tök jó, hogy eljöttél idáig, hülye gyerek. Mentsed ki a faszkalapot a vízből, aztán menjél vissza. Nagyon fasza. Menjél már.
but I have them. Captain Keith had a secret to be sure. Just get me a ship and a crew, and we'll find out what it was he held so dear. I met him once, that captain. He was 7 feet tall if he was an inch, I tell you. Go away! Said go away, boy! Do you not speak the King's English? Oh, I didn't see you there, old man. I'd have set my home in order if I'd known you'd be calling. The boy's name is Connor. He's here to restore the property. Restore? Restore? Pardon my manners. She's still the fastest in the Atlantic. Sure, she needs some attention. Minor things mostly, but with a little affection, she'll fly again. Igen, úgy is néz ki. Who is she? Who is she? Why, the Aquila boy, the ghost of the North Seas. The boat. A boat? She's a ship, boy, and make no mistake about it. I thought you brought him here to restore order. I reckon he's the greenest thing on the frontier. Connor, meet me back at the manor when you've finished here. You said it requires repairs. You able? She does need work. A ship is a she, boy. And yes, I can refit her, but I'm lacking in the proper supplies. Some quality timber would help me get started. I can see to that. How long before she is able to sail again? Just get me the lumber, boy. I'll raise a crew. Zseniális. Ja, most nem mondod komolyan. Mi a fasz mászik megint már rajtam? Szúnyogban vagy mi a fasz? Az üvegést nem hallok, mert felmen a füles. De valami egyfolytában rám száll. Ez idegesítő. De az is kurva idegesítő, hogy gyere ide, menjél oda, gyere ide, menjél oda. There you are. I've something to show you. Come, take a look. What is it? A ledger. It lets us manage the homestead's dealings. And these? That was years ago. Before the slow fever, before the Templars, before everything collapsed. Ami a te hibád. But that's all in the past. Better we focus on what's in front of us. Take up the ledger, and I'll teach you how it all works. Jézusom.
Time passed quickly after that. My days a blur of study, training, and work. What little free time Achilles allowed me was spent learning about the Templars, about Charles Lee and my father. I longed to confront them, to put an end to their schemes, to ensure my people would remain untroubled and free. But I knew it was too soon, that to approach them now would see me killed. All my work would be for nothing. Patience, restraint. These proved the most difficult subjects for me. But in time I mastered them as well. Days became months, months became years. And as my skills and knowledge grew, so too did I. Miért nem ide kell jönnünk? Hát ez nem sikerült egyenesre. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Where would we go? As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. All in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Come on, lad. No time like the present. Télen még 70 volt. Aztán fél év telt el, most hogy van 73? Take the helm. Double time, boy. It's time you learned. Come on, she won't bite. You have sail. Ah! Your killer flies again. Do you feel it, lad? Set a course for Martha's Vineyard. We'll find our guns and officers there. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Call for full sail if you like. Try her at full sail. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty winds can be difficult to manage. Felengedem lejjebb, haladjunk. Azért nyomta meg, hogy eltűnjön onnan a felirat. Stay off the shoals, Connor! Now, take us through these shallows. Careful not to run up on them.
The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hull. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Nincs szupersebesség, mint a Black Flagben. Mind those other vessels! Hold your tack to keep your right of way! Look out for those ships! Hát ezt buktuk. Én úgy emlékeztem, hogy esküszöm, hogy csak a végén lehetett hajózni ennek a játéknak. Erre a szekvenciára nem is emlékszem. És ki zenél amúgy? Ki csinálja a zenét? Mert ez olyan, mint egy ilyen brit rezes banda, mikor mennek a háborúba. Csak esküszöm, nem látom a rezes bandát. Cartridges! We're close! Mindenki egyszerre befarol. Drop anchor. We'll go ashore, buy our guns, and find our officers. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you, too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No. Between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. Good you finally realize you're a Az csak úgy random oda ment két emberhez, és akkor hol van Charles Lee? Mekkora dromedár állat vagy már, bazd meg. Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Remélem most hajózhatunk vissza. What the bloody hell was that about?
The older man is a Templar. Who was he with? A Templar? The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the Crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Looks like a British frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring around broadside, and when all guns are on target, call fire. Round shot for a start. Well done, boy. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Some old powder in there. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Mert azt úgy ott is hagyták? Not bad for a spot, Captain. You are a fast learner. Provided something interests me. Miért? Gyorsan megtanultam azt mondani, hogy tűz. We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Why is he shooting at us? Destroying property of the crown, disturbing the king's peace, take your pick. What do we do? Naught else but to fight back. Sink the bastard. Use the swivels on him, Captain. English frigate! Oh, be twaddled, another one. Where És ezek miért támadnak minket? Mi volt ez? Az igen. Hogy nem éppen erre volt beállva a fény, ami... Na mindegy.
Ez így kurva izgalmas. Forduljunk már rájuk, kérlek. Meddig tart ez még amúgy? Mindjárt elfogy az összes HP-nk. Az igen? Fordulj már rá a kurványát! Jó, oké, ezután a csata után véget ér a játék, gyerekek, mert ez már gecire unom. Ez mi lenne, ha... Miért nem süllyed már el a faszba? Carry on, sailor. Not bad for your first voyage, eh, boy? Now we best be getting back, or the old man'll have my guts for garters. Miért támadtak meg minket a britek? Miért? Mi a fasz okuk volt rá? Csak úgy, mert britek? New painting is available, de... Ki a faszt érdekel? Az a játék azt hiszi, hogy 200 órát akarok vele játszani. Nem sztori érdekel, csak kurvára nem lehet csinálni benne, mert minden más kell csinálni. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got No, nyugodjál meg, törpapa, bassz meg. Who is that man? Him? Some old salt always on about Minden hajóra kell egy bolond. kid. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, your keeler's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. Ugye nem kell visszamennem az öreg emberhez? Megint? You weeks. Not even a goodbye before you left. 3 hét, mert nekem 3 évet írt ki a játék. Well, what are you waiting for? Hát én már fasz tudom, mire várok. Put them on. Ez rendes nadrág nem volt hozzá. Once upon a time we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Remekül el rajtad. 5 komplit. 6-ba föl tudjuk már venni a templomos ruhát. The Day the Templar's Creed.
cried. Tehát a papikat ebromosok sírni fognak. Oh, de jó. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Yeah? I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way. Plusz valakinek el kéne menni a boltba kajáért, el kéne menni cigér, a reggeli kávéhoz tej kéne, és ez mind a barlangban. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van too. There's not much I can do for us. That's an easy one. Nagyszerű. Jó, hogy ne basszom föl magam rögtön a következő videóra, ezért ezt is még megcsináljuk. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you... Mitől ilyen faszom a hang? This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed. I think we're better off having you drop... Remélem, mikor visszatérünk Connorhoz, akkor már felnőtt lesz. Testing, 1, 2, 3. Yep, reach you just fine. Now why don't you power up the camera? I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal. Igen, ez a nice strong signal? Kurva jó. Jövő asszaszínja. Ide ez van nyomni. Tök jó, hogy csináltak neked ilyen utat, na? Tök a felét nem láttam annak, amit csinál, de mindegy. Seriously, Sean? Fuck you. Na. Ja, tovább, arra fel, jó. Eddig volt jó az útvonal. Jesus. Look on the bright side. No security to worry about. And on the not so bright side, the slightest misstep means you're effectively paced. Shut up, Sean.
Almost there, Desmond. Once you reach the top of the lit-up crane, you should be high enough to make the jump. Should? It'll be fine, don't worry. Well, you might want to worry a little. I'm pretty sure she was high when she was running the numbers. Sean! A joke. It was a joke. Or was it? Jump when you're ready, but wait for my signal to open. Eddig ennél magabiztosabban lépkedtél azért, ez mond. Too soon or too late, and you'll miss the building. Mit akar? Ereszkedjek le. Mi a faszt akar? Ugorjak, hogy mi jöttök. Now, open your chute now. Oh. Lábad miért így tartott, Desmond? Mert az így itt van hagyva egy ilyen izébe. Egy irodába, itt egy ilyen erekje. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got to the counter. Oh! Gyors volt. Criss-cross. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Good luck, Desmond. These are troubled times. The already uneasy alliance between the Crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control.
But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. For only by knowing my enemy can I hope to stop them. 73, újra 73. Connor, spare a moment. Of course. Have a look. Geci 73 és idősebben néz ki, mint 73-ban korábban. Xingbao, or Jézusom. one of the many plans given. Gyerekek, ez nagyon nagy fasság. Sorry. We'll have to work on this. Tiszta idősnek néz ki, sokkal idősebbnek, mint eddig. És ugyanúgy 73-at írunk, elviszem el. Ganondogo. Csingacsuk törzsőnek. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. Mekkora álla lett, geci? If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. You'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Jó, most már van rendes tomahawkunk. És ruhát váltunk. Vagy a faszt, azt majd következőben már azzal a ruhával indítunk. Na jó van, próbálok haladgatni a sztorival, gyerekek, de nagyon lassít a játék, és kezd irdatlanul egy fasság lenni ez is. Nem tudom, hogy az fel kellett nőni, hogy ne tudjam élvezni. Nem tudom, gyerekként annyira élveztem, és most ez nem megy. Baj, azért be fogjuk fejezni, meg lett ígérve, úgyhogy be lesz fejezve. De nem esik jó, nem. Erőltetett, lassú, nem tudom. Na jó van, sziasztok, legyen szép napotok, folytatás a köv, ha minden igaz.